Hello mga ka-walkers, welcome sa atong bag-ong episode. Na-surprise gyud ko ani nga vlog kay pag-extract nako sa akong videos gikan sa camera, wala man day audio tungod kay ang akong microphone wala matarong og connect. So sa atong mga live shoutouts, pasensya kaayo nga dili nako mahisgutan ang inyong mga pangalan o ang inyohang mga gipang istorya. Diyan na ta sa Talisay. So ang mga bus wala makalahos dito kay traffic naman dito. Sa pagkakaroon nag-explore pa ta sa poblasyon sa Talisay City, samtang nagpaabot ta sa pagsugod sa Santos nga misa dito sa ilang simbahan. Mao kini sila ang mga Alinio brothers. Sila mao si Potenciano, Felix, Hilario ug Sulpicio. Mga revolutionary heroes ni sila sa Talisay, Cebu, batok sa Spanish colony. Mao kini ang karsada at tubangan sa ilang barangay hall sa poblasyon. Maupod ni ang ilahang fire station. Obvious kaayo kay aduna may mga fire trucks. Ug mao na pud ni ang ilahang barangay hall sa poblasyon, Talisay City. Og sa kilid ni ini atong makita ang ilahang park. Padulong na ta mosulod sa ilahang park. Ako usab na obserbaran nga dili kaayo daghan og playing facilities ang ilahang park. Pero mao ni naka-unique sa ilahang park kay wala ni nako makita sa uban nga park kani siya nga structure made of pipes. Karon padulong ta mosulod sa ilahang food court nga nag-atubang sa beach. Matod pa sa akong napangutana nga mga taga diri, during ordinary Sundays naani daghang litson diri, pero karon kay piyesta man wala, out of stock sa litson. Kay nahurot og order sa mga balay para ipakaon nila sa ilahang mga bisita. Mao ni barbecue nga nokos. Og kaning naa sa taas mga barbecue ni nga baboy og manok. Og di apoy hotdog. Shout out nila ni ma'am nga taga Tagum City, Davao. Pasensya na mo nga wala tay audio. Aduna kitay nakita nga display sa litson o sa kabuok og nahurot para sa dayon. Daghang kay silag mga sudan diri nga baligya before ka mo adto sa beach. So dili ka problema sa kaon. O naapod sila'y kananan daghan silag lamisa. Mao na to ang ilahang beach. Karon nangita tagagianan nga makaadto ta sa beach.
Nindot kayo ang ilang ambience diri kung diri ka mukaon. So sa katong ganahan mangaon og mga barbecue og lechon, diri mo pangaon kay nindot kaayo ang feelings. Mauna na siya ang facade sa food court nga nag-atubang sa beach. Bisag adunay pipila ka mga basura tungod sa uban nga nangaligo nga pataka ro og panglabay, atong makita ang ilahang beach nga limpyo kaayo hasta ang ilang tubig ug nindot kayong ikaligo dinhing dapita. Bisag dili puti ang balas sa ilahang beach pareho sa uban nga lugar nga atong naadtuan, pero nindot kaayo diring sunbathing or maghapa-hapa ka sa balas unya magpalubong ka, nindot kaayo dinhi. Mauna usab kadto ang food court atong makita. Karon padulong ta mosulod sa MacArthur Landing Park. Diri ni landing si General Douglas MacArthur niadtong March 27, 1945 para sa pagbawi sa Cebu, Bohol ug Negros Islands gikan sa mga Hapon. Ang eksena dinhing dapita pareho ni sa paglanding usab ni General Douglas MacArthur didto sa Leyte sa Palo. Shout out sa taga city government sa Talisay. Delikado ni siya nga part kung naay mga hulog, especially sa mga bata. Ato usab nga makita dinhi nga part nga nindot kaayo ang ilahang dagat. Dinhang dapita adunay mga beach resorts diha nga pwede kang mag-overnight. Mao kini ang overview sa Talisay City Landing Landmark. Mao kini ang pipila ka mga resort sa Talisay City Beach. Mao kini ang gilayon gikan sa dagat paingon sa ilahang simbahan. At tubangan niya ng ilahang simbahan, mao kana ang daan nga Talisay City Hall. Shout out ninyo mga sir, sorry kaayo nga dili nako ma-highlight ang inyong mga pangalan kay wala tay audio. Palit sa akong kindi, panagang sa low sugar. Shout out ni sir, sorry kaayo nga dili nako mahisgutan ang imong pangalan. Shout out pod ni ma'am nga tag-iya og tagdumala sa Lawaan Beach Resort. Kani dinhing dapita mao kini ang mga luyo sa mga beach resorts nga naglaray dinhi sa Talisay City.
Shout out ninyo mga sir, og pasensya na usab kaayo nga dili nako mahisgutan ang inyohang mga pangalan. Mga baligya sa mga bata nga akong nasugatan, kinilaw nga lokot, kinilaw nga isda, og tuwa sa ilang usa ka basket ang linungag nga kamuti. Shout out ninyo mga dodong, impressive kaayo ang inyong kakugihan sa pagpamaligya. Another resort dinhi sa Talisay City Beach. Nindot tingali ni ilahang mga resort diri no for overnight stay. Og dian nasadta sa simbahan para sa pag-attend sa Holy Mass, to be presided by Monsignor Jose Palma. Nindot kaayo ang simbahan o bisag karaan. Usa ni kasimbahan nga ni survive sa earthquake on 2013. Shout out usab ninyo mga sir nga nagbantay sa gate sa simbahan. Sorry kaayo nga dili nako mahisgutan ang inyohang mga pangalan. Mao kini ang interior part sa simbahan dinhi sa Talisay City, Cebu. Mao kini ang main altar sa simbahan. Nindot kayo. Sa mga simbahan diri sa syudad, wala na ko kakita ni ining maong cubicle para sa kumpisal. Diha maglingkod ang pari while maminaw siya sa nagkumpisal. Og dinhi usab magluhod ang mangumpisal paatubang ngadto sa pari. They are preparing for the Holy Mass. This is Monsignor Jose Palma, His Excellency, presiding the Holy Mass. Magpakpakan, simple
nga ninyong tanan. Labi na, kita din mga parokyano as the Citizens Pride of Santa Teresa de Avila, Talisay City, mga devotees o tanan nga mga aron magduyog kini manamayong kasalugan ika-187 kakapistahan. Kaninyong tanan, Happy Fiesta! Happy Fiesta! Doon ay rason nga nung mga karungan angay nga maglipay kita. Dagha mga pagsulay nga atong nagyan. 10 years ago, exactly Fiesta de Santa Teresa, doon ay ako kalinog nga natamo. Daghang panahon sa pagsulay, pero tungod sa atong pagsalig sa Diyos, o tungod sa atong pagtinabangay, we survive the crisis. Ini nga itong patron, Santa Teresa de Avila. On September 27, 1970, Pope Paul VI declared Saint Teresa of Avila the first woman doctor of the Church. Kaya para nako sa panahon sa pagtuo, importante ang iyang itutulog nato, kaya iyang title, Doctor of Prayer. Any private conversation with God is mental contemplative prayer. Mao kini ang encourage ni Santa Teresa. Kini pag-istorya sa Dios inato as a friend. Nakikistorya kita sa atong higala, God as a friend, whom we know loves us. Whether kalipay o pagsulay, punta magkaingon kita, even this will pass away. Kung sa atong kasing-kasing tunay tugma, sa atong kaigsunan. Because prayer should be an expression of our love for God and neighbor. Punta sa panaw sa kinabuhi, patakusan natin would be an instrument to remind people kay importante sa prayer. Daghang salamat. Happy Fiesta ninyong tanan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay panahon. Pinanda ang eleksyon. Shout out nimo dia sir. Sorry kaayo nga dili nako maistorya ang imuhang pangalan. Kay walay audio recorded ang atong video. So reasonably traffic jud kay fiesta man. Mao ni ang atong sudan sa paniudto, pinakbet. Shout out diha ni ma'am nga taga Karinderya. Salamat sa imuhang lami nga pinakbet. Shout out ninyo mga sir og ma'am nga mga band members. Shout out ninyo mga ma'am, salamat kaayo sa pag-agda kanako sa inyohang libre nga painom sa Extra Diyos.
Dinhi gipahigayon ang Dance Showdown sa Inasal Festival. Shout out ninyo mga sir og ma'am nga taga Food Arcade sa Talisay City. Shout out po di ay sa mga guard sa Talisay City Central Elementary School. Karon nagsakay ta og e-bike paingon sa bag-o nga Talisay City Hall. Mao ni usas mga building part sa ilahang City Hall. Nindot ang Talisay City kay aduna sila'y dialysis center. Panalagsar ako makakita sa ingon ani nga unique color sa kanding. Shout out ninyo mga sir nga nag-serve og libre nga printing sa t-shirt. Pero imuha lang ang t-shirt, kung wala kay t-shirt naa sila pwede ka makapalit kanila. This is how they print a t-shirt. So pag ukab ni ana, nipilit na ang print.